কোয়ারেন্টাইনে এই কমিটির মধ্যে তোমরা তো আসো, কোয়ারেন্টাইনে ঠিকঠাক মতো থাকেনি। मेरे गाड़ी में तो नहीं होगा, नहीं होगा सर, लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अगर पीएचसी में होगा वीडियो कैमरा कर रहे हैं যে আমরা জেরক্স করে পঞ্চায়েত থেকে সব বাড়ি বাড়ি দিয়েছি তো স্যার, একটা তো ওই প্রুফ আছে। ভিতরে আসেনি তাহলে খোলা সুবিধা কি তাহলে খোলা হচ্ছে আসেনি আপনার কাছে একটু ভাড়া দিতে এগুলো আমরা যে নিজে বাইরে আজকে দুজন হয়েছে স্যার তা দুজন আসলে তো গ্রামীণ আগে যে 18 পাইছে 18 নাই আমি 18 তারিখ भैया आगे सैंपल देना है तो बात देगा यानी कि सैंपल लेसन तो আমি কথা বলবো বেটা তবু পঞ্চায়েতের এটা দিয়েছিল সেই কারণ কি তাদের খাওয়া বানায় খাওয়া প্রচার আমি করবো খুললে তোমরা নিব কইছে নি মালিকে না না এখন তো বুঝতে পারছো আসলে কার আছে না আছে, স্যাম্পল টেস্ট করে পরে বুঝা দেবো, তাই না? ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। কেউ হইল অনুসারে প্রত্যেক পঞ্চায়েতে অ্যানাউন্সমেন্ট করার লেগে জাগরুক তালিকা করো নি কয়বার করছো খালি দিবার ডেইলি করছি দিবার কোনো লিগা ডেইলি দিবারগুলো অসুবিধা কি প্রতিবারই করো কী কী করবো কে কয় অ্যানাউন্সমেন্টে কী কয় অ্যানাউন্সমেন্ট কে করে তুমি করছো কী কও তুমি কি করতে হবে ওইদিকে চেন্নাইতে? হ্যাঁ
होटल है ना, तो खाना बनाना जानता है, बाद में खाना भी खिलाएगा हमको। तो এরারে যাই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা যদি করা যায় করা, আছে তার মধ্যে 23টার কাছাকাছি আছে। আর আরও হয়তো ছোট বড় কিছু আছে। প্রথমে যে রিপোর্ট ছিল 23টা এমন ব্রিজ আছে যেগুলো দিয়ে অবস্ট্রাকশন হতে পারে, আসতে অসুবিধা। জল যদি বেড়ে যায় তাহলে আসতে অসুবিধা হবে, জল কমলে আবার আসতে অসুবিধা হবে। তো জল কমলে ড্রেজিং করতে হবে, তার জন্য শীতের সিজনে পুরোটা ড্রেজিং করতে হবে। ড্রেজিংয়ে 3 মাসের মতো সময় লাগে। আমি আশা করি মানে ড্রেজিং করার পরে তার বেশি একটা অসুবিধা হবে না, কারণ যে মালবাহী নিয়ে আসে সেগুলো উপরে বেশি থাকে না, জলের নিচেই থাকে। কিন্তু জলের যখন লেভেলটা বেড়ে যাবে তখন ওই ব্রিজগুলোর মধ্যে আটকে যায়। তো সেটা আমাদের কাছে সার্ভে আছে, কিন্তু এখন একসঙ্গে তো সবগুলো ভাঙা যাবে না। তার জন্য যেটা অ্যাসেসমেন্ট প্রথমে ছিল, তো 3 মাস হয়তো বা 2-3 মাস আমরা এই ধরনের জাহাজগুলোকে আনতে পারবো না ব্রিজগুলির কারণে। তো এই কারণে এখানে অত্যন্ত প্রয়োজন ড্রেজিং করা, আর ড্রেজিং আমরা কম সময়ের মধ্যে করে নিতে পারবো। আমি আশা করি আগামী বছর এইগুলোর সমস্যা আসবে এটা ছাড়ো না, ঠিক আছে? কোয়ারেন্টাইনে থাকার কারণে ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নাই, কোনো জুলুম করছো না তোমরা, ঠিক আছে? এরপরে ত্রিপুরাতে সিনেমা হল অনেকগুলি খোলা হইব। এখন তো বন্ধ আছে, কোনো জায়গাতে পারছে না, সারা ভারতবর্ষে বন্ধ আছে। এদিকেও লোক নিবে, এবং যারা জানে সিনেমা হলে তুমি কাজ জানো, তো তোমার মধ্যে স্কিল আছে, তোমার তো নিব টাকার তোরাই নেই। তো এখানে ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার সেটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এই করোনা মহামারীর মধ্যেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দুইজনেই কাজটা করতে সক্ষম হয়েছেন। তার জন্য দোনো প্রধানমন্ত্রীকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর আমি আশা করি 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে গোমতী নদীতে এখন বর্ষার সিজন, জল আছে। তো এই জল আছে, তার মধ্যে টেস্টিং হয়ে যাবে। প্রথমে আমাদের যে টেম্পোরারি জেটিটা নির্মাণ করতে হবে, তার জন্য আমাদের যে শিপিং ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি আছে সঞ্জীব রঞ্জন, আমাদের এখানে চিফ সেক্রেটারি ছিলেন, ওনার সঙ্গে আমার বার্তালাপ হয়েছে। উনি বলেছেন যে আগামী 3 মাসের মধ্যে উনি চেষ্টা করবেন যে টেম্পোরারি জেটি তৈরি করার জন্য, আগামী 3 থেকে 3.5 মাসের মধ্যে। তো টেম্পোরারি জেটি সেটা তো বানানো থাকে, এনে ফিট করতে হয়। তো সোনামুড়াতে যে জায়গাতে আমরা চিহ্নিত করেছি সেই জায়গাতেই হবে। আর পার্মানেন্ট জেটিতে 2-2.5 বছর সময় লাগে কনস্ট্রাকশন তৈরি করতে। আর ততক্ষণে এই বর্ষার মধ্যে যাতে ছোট ভেসেল শিপ আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে, কারণ জলের যখন বাড়বে তখন আসার ব্যবস্থা হবে। আর দেন যখন জল কমবে ওই সময় ড্রেজিং করা হবে, শীতের সিজনে ড্রেজিং করা হবে গোমতী নদীকে সোনামুড়া পর্যন্ত। আর ওই দিকটা যেটা বাংলাদেশে রয়েছে টোটাল 93 কিলোমিটার। আর ড্রেজিং করার পর স্বাভাবিকভাবে সবসময় যে আবাগমন করতে পারে তার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু টেস্টিং এই বর্ষার সিজনে হবে, সেটা আমাকে জানকারি দেওয়া হয়েছে। कोरोना से हम निकल जाएंगे, किंतु कोरोना के बाद जो इकोनॉमिकल जो संग्राम होगी उस युद्ध में हमको जीतना है, और सब लोग साथ देंगे तो हम जीत लेंगे। স্যার, প্রকল্প ঘোষণার বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয়ের কোথাও কি অভাব রয়েছে, পেয়েছেন কিছু প্রকল্প? ত্রিপুরা সরকার যেগুলো লাগু করেছে বা কেন্দ্র সরকার প্রকল্পগুলো যে বড় বড় প্রকল্প সেগুলো লাগু হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোথাও জাগরুকতার বিষয়ে কোনো বিষয় এসছে, সেগুলো সঠিকভাবে টাইমলি না পৌঁছানো। তারপর রাজ্য সরকার কিছু স্কিম চালু করেছে যে এপিএল গরিব আছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা, যেমন এখানে 49 আছে, 49-এর মধ্যে 1000 টাকা করে পৌঁছে রাজ্য সরকার পাঠিয়ে দিয়েছে অনেক আগে। তো তাদের অ্যাকাউন্টে গিয়েছে কিনা সেই বিষয়ে জাগরুকতা নেই, কনফার্মেশন নেই, ব্যাংক থেকে কনফার্মেশন নেই। তো সেটা অথচ আমার কাছে কনফার্মেশন দেয় এত লোক পেয়ে গেছে টাকা, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বা ত্রিপুরা সরকার থেকে টাকা চলে গেছে। তো সেটা জাগরুকতার অভাব। যেই ব্যক্তির কাছে ত্রিপুরা সরকার থেকে টাকা বেরিয়েছে মানে টাকা তো পৌঁছে গেছে, না হলে ওই ব্যক্তি জানে না, অ্যাকাউন্টে আপডেট হয়নি, বা এখানে যারা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি আছে এরা সেই বিষয়ে সঠিক জানকারি নিতে পারেনি। তো গ্যাপিং একটা রয়েছে। এই প্রথমবার আমি বেরোচ্ছি, তার জন্য বড় কারবাই করবো না। সেকেন্ড টাইম এই ধরনের যদি কোনো কিছু পাওয়া যায় তো সাসপেন্ড করকে রাখবেন। 50 টন, তো ছোটোগুলো 50 টন নিয়ে আসবে, ট্রাকে 10 টন 12 টন নিয়ে আসে, তো 50 টনে 5 ট্রাকের মাল একসঙ্গে নিয়ে আসবে। স্বাভাবিক ছোটোতে ছোটো 50 টন পর্যন্ত এরা নিয়ে আসে।
सर आज जो आपने सफर किया उसमें परिस्थिति क्या है? ग्राउंड रियलिटी आपने क्या? ग्राउंड रियलिटी लोग सतर्क है, सबसे अच्छी बात है, लोग सतर्क है और वही लोगों के अंदर अपने आप जागरूकता है। मेरे कारण से हुआ व मेरे सिस्टम के कारण से हुआ मैं नहीं कहूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा जनताओं को मेरे त्रिपुरा के, इनके अंदर अपने आप स्वतःस्फूर्त रूप से इनके अंदर जानकारी है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है और मेरे मीडिया वाले मित्रों क्या बोलता है वो देखता है टीवी में, उसके बाद सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, वो सब देख के वो जागरूक हो चुका है। इसलिए क्वारंटाइन हो, होम क्वारंटाइन हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, ये लोग अच्छे से कर रहा है। जो कमी आई जो मैंने देखा क्वारंटाइन में, जागरूकता के लिए मैंने लीफलेट छपाया, 3 लीफलेट छपाया, तो इनमें से एक पहुंचा, बाकी 2 नहीं पहुंचा। संडे को यहाँ आ चुकी है, फ्राइडे हो चुका है, तो गांव में नहीं पहुंची। तो ऐसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी 950 करके 3 किस्ती में जाएगी। इसका मैं बार बार बोला हूँ, जो एक किस्ती नहीं मिलेगा, नहीं सिलेंडर लेगा तो सेकंड थर्ड नहीं आएगी। तो इसमें 2850 रुपये है। यहाँ का जो एक गैस एजेंसी, क्या नीरमहल गैस एजेंसी, उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। जो अभी रिपोर्ट आया है, जो ये इसके कोई भी सिलेंडर घर में नहीं पहुँचाता, उसके बाद लाइन में लोग खड़ा रहता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। वीडियो ने उसको लिख के दिया, उस एसडीएम ने लिख के दिया, उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करता। मैंने अपने डिपार्टमेंट को बोला हुआ है, सीएस को बोला है, कंसर्न सेक्रेटरी को बोला है, जो ये 2850 रुपया हर व्यक्ति को, हर परिवार को जाना ही चाहिए। 3.25 लाख परिवार है ऐसा त्रिपुरा में, इनमें से 8000 में प्रॉब्लम है, किंतु बाकी को जाना चाहिए था। तो इसमें ये प्रॉब्लम यहाँ आई है, मैंने देखा, शंका है मेरे पास, मैं जानता हूँ कितने किसको मिला किसको नहीं मिली, किंतु ये नहीं होना चाहिए था, जो कि पहले से मैं बोला हुआ है। और मैं इसको कड़ा कार्रवाई करूँगा, जो भी इसमें दोषी है उनको इसमें जो नियम के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई करूँगा। हो जाएंगे, उसके बारे में आपने क्या सोचा है और केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह के इसके ऊपर? देखिए, केंद्र सरकार के तरफ से इसके ऊपर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे के रखा है। इसमें जो भी बाहर से लोग आएंगे, जिसका जो भी स्किल है, कोई होटल में काम करने वाला है तो सिक्का है ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, कोई सिनेमा हॉल में काम करके आया है, कोई टेलरिंग का काम करके आया है। मेरे लिए तो एसेट्स है। ये लोग वहाँ, किसी को मैंने पूछा 15,000, किसी को 13,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000 मिलती थी। तो अब वो आ गए, ठीक है, वहाँ काम खत्म हो गया इसलिए आ गया है। तो मेरा भी काम है, मेरे यहाँ भी बहुत सारे सिनेमा हॉल का मैंने परमिशन दिया है, तो वो भी खुलेगी, तो उसमें इनको काम मिल सकता है। और केंद्र सरकार ने एक योजना बनाया है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, इनके लिए अलग से बराद्द भी किया हुआ है, पैसा भी दिया हुआ है राज्य सरकार को, जो ऐसे लोगों को उनको जाके दोबारा ट्रेनिंग दिलवाए, आइडेंटिफाई करके उनको जिस काम के लिए वो जानता है उसी काम का उनको कंटिन्यू, तो भूल जाएगा, उसका ट्रेनिंग हो और उसके बाद उस राज्य में ऐसा कोई व्यवस्था हो, उसको लगा दिया जाए। और इनके लिए जैसे माइग्रेंट उस प्रदेश से माइग्रेंट है तो यहाँ आने के लिए इनके लिए कुछ स्कीम भी लागू किया है, जो जिस स्कीम के तहत उनको घर मिल सकता है। 15,000 त्रिपुरा में 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिल सकता है इनको, जो कि हमारे जो पहले से दिया हुआ है सिस्टम में, उसके बाहर है वो। तो ऐसे हमारे त्रिपुरा में मान के जो 30,000 40,000 लोग आएंगे, तो इनमें से 15,000 लोगों को मौका मिल सकता है नया, जो कि बाहर कुछ काम करते थे और यहाँ आए हैं। हो सकता है इनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसा भी बहुत लोग आएंगे। तो केंद्र सरकार ने हर जगह में घर का भी व्यवस्था करके रखा है, खाने का बंदोबस्त कैसे होगा उसका सिस्टम बना के रखा है, ट्रेनिंग का व्यवस्था कैसे होगा उसका भी व्यवस्था करके रखा है। तो मोदी जी ने हर जगह पे लोगों को, गरीबों को कहीं ना कहीं काम देने का बंदोबस्त किया है। वो हो सकता है वहाँ 10,000 मिलता है, यहाँ 5,000 मिलेगी, किंतु कुछ ना कुछ रास्ता है। और मैं आपके माध्यम से सभी भाई बहनों को, जो लोग मेरे त्रिपुरा में आए हैं बाहर से, मैं इनका निवेदन करूंगा, आप अपना जो कहाँ से आए, कैसा है, मेरे पास सरकार के पास डेटा है, क्योंकि वो ट्रेन से आया है, बस से आया, मेरे पास है। किंतु उसके बाद भी वो लोग भी स्वतःस्फूर्त रूप से बोले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की, हमको ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए कंसर्न सेक्रेटरी हो, कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, बीडीओ हो, डीएम हो, इनके पास जाना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो कम से कम मेरे साइट में, मैं फेसबुक में उसमें एक्टिव रहता हूँ, उसमें कमेंट्स दे, मेरे को समझ में आ जाएगा कहाँ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। एक व्हाट्सएप नंबर मैंने दे के रखा है, कोई भी कंप्लेन उसमें डाले किंतु प्रॉपर होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई करता हूँ, जनता की बात सुनता हूँ।